नमो नमः। गीताभ्यासे 3-13 यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, a study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Somavasare, December 14th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namana Vakyam. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Svayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Rutavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandathami Bhagavad Gite Bhavadveshinim. Om Shri Paramatmane Namaha. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। पदच्छेदैः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। वाक्यांशः पदाभ्यासाः अन्वयार्थाश्च। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते. This sentence is in passive voice. यज्ञशिष्टाशिनः, यज्ञशिष्टाशिन् विशेषणं पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. यज्ञात् शिष्टम् इति यज्ञशिष्टं पंचमी तत्पुरुषः. यज्ञशिष्टस्य अशिनः इति यज्ञशिष्टाशिनः षष्ठी तत्पुरुषः. शिष्टं शिष् धातोः क्त विशेषणं. शिष् शिश्रुङ् विशेषणे रुधादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. टू डिस्टिंग्विश, टू क्रिटिसाइज, टू कैरेक्टराइज, टू लीव आउट. शिष् शिषं असर्वोपयोगे चुरादिः उभयपदी सकर्मकः सेट. टू रिटेन, टू सेव. शिष्ट what is left, what remains. अशिनः अशिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. one who eats, consumes. अशिन् adjective. अश्निनि. note अश् अशं भोजने क्रियादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट. to eat, to consume. सन्तः सत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. सत् एडजेक्टिव. मैस्कुलिन a good or virtuous man, a sage. आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव. सर्वकिल्बिषैः, सर्वकिल्बिष नपुंसकलिङ्गं तृतीया बहुवचनं. सर्वं किल्बिषम् इति सर्वकिल्बिषं कर्मधारय. किल्बिषं सिन् a fault, offense, injury, guilt. मुच्यन्ते मुच मुञ्चति ते. तस्य कर्मणि प्रयोगे लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं. मुच् मुच्लृङ् मोक्षणे तुदादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट्. टू फ्री, टू लिबरेट, टू लीव, टू रिलीज, टू लूजन, टू अबैंडन. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते. The righteous who eat the remnants of the sacrifice are freed from all sins. ये आत्मकारणात् पचन्ति ते पापाः तु अघं भुञ्जते. ये यत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. आत्मकारणात् आत्मकारण नपुंसकलिङ्गं पंचमी एकवचनम्. आत्मनः कारणम् इति आत्मकारणं षष्ठी तत्पुरुषः. अथवा आत्मा एव कारणम् इति आत्मकारणं कर्मधारयः. पचन्ति लट् लकारः परस्मैपदं प्रथमपुरुषः बहुवचनं. ऑफ पच् डुपचंष् पाके भ्वादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट्. टू कुक. ते तत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. पापाः पाप
विशेषणं पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम पाप एडजेक्टिव पाति रक्षति अस्मात् आत्मानं पा अपादाने प evil sinful wicked vicious. I think the etymology of papa can also be pa plus upper, what keeps one away upper from the protective shield pa of God. Hence papa is sin and also sinful. Tu indeclinable. Agham agha adjective bad sinful evil wicked. अघम अघ भावे अच sin. अघम स केवलम भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्. This is from Manusmriti. And the phraseology is totally so much identical. Here in Bhagavad Gita, ये पचन त्यात्मकारणात्. So यह पचति, ये पचन्ति. Only singular and plural. That is all the difference. भुंजते लट लकारः आत्मनेपदम प्रथम पुरुषः बहुवचनम of भुज भुजंग पालनाभ्यवहारयोः रुधादि उभयपदी सकर्मकः अनिट to protect, to preserve, to eat, to consume. ये आत्मकारणात् पचन्ति ते पापाः तु अघम भुंजते. But those sinful ones who cook food only for their own sake verily eat sin. Overall meaning, Santaha, the righteous, Yadyashishtashinah, who eat the remnants of the sacrifice, muchyante, are freed, sarvakilvishahi, from all sins. But te papaha, those sinful ones, ye, who pachanti, cook food, atmakaranat, for their own sake only, bhunjate, verily eat agham sin. छंदो विश्लेषण यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो अष्टाक्षराणि शिनः सन्तो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः अष्टाक्षराणि र्वकिल्बि एतेषां मात्राः एका द्वे एका भुञ्जते ते त्वघं पापा अष्टाक्षराणि त्वघं पा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ये पचन्त्यात्मकारणात् अष्टाक्षराणि त्मकार एतेषां मात्राः एका द्वे एका अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द फ्रेज ये आत्मकारणात् पचन्ति brings to mind the proverbial wisdom those who live to eat and those who eat to live. Those who eat to live do live and also let live. To let live is yajna and eating after letting live is eating yajnashisht. The concept of chitrahuti mentioned when discussing the previous stanza 3-12 is also eating after letting live. Offering chitrahuti to keep ants and insects away is also being free of kilbishani. Those ants and insects are kilbisha who can spoil your food, kilbisha. And putting that chitrahuti keeps the ants and insects away and also makes our food free of kilbisha. The expectant look of the lame dog to whom the lady from the Mumbai offered a piece of bread, that expectant look of the dog was also a kilbisham. Anything eaten with any kilbisham is nothing but eating agam. Isn't that a matter of sensitivity? Santaha have that sensitivity unto all sarva kilbishani. Hence, they observe such conduct of being yajnashishtashina, by which they are free of sarva kilbishani. Te kilbishaihi muchyante. Amassing wealth and living lavishly is also exciting envy, certainly a kilbisham in the minds of have-nots. That may prove inviting trouble. Whereas yajnashishtashinaha is an advocacy about do's.
Eat what? Only yajnashishta, do's. The phrase te papaha tu agham bhunjate is an advocacy about don'ts. Don't eat that kind of. Don't eat sin. What is sinful? The word yajnashishtasena really advocates being conscious of giving than of getting. Frugal and austere living, being philanthropic, is the way to live. Looks like this stanza is delineating on a sane socialistic thought. One should not be a beggar. At the same time, one should not be filthy rich. It is really amazing what canvas of life is covered in Gita. Alongside, all the advocacy is for Param Shreya, the ultimate bliss. Shubhamastu.